Dwayne Ferguson. I'm from a True Love Celebrant in Bali, and I am very welcoming you today to the Indonesian Wedding Congress 2024. Ini merupakan momentum yang sangat penting, tidak hanya untuk industri pernikahan Indonesia, tetapi juga untuk perkembangan pariwisata, khususnya di Bali. Karena Bali adalah merupakan salah satu destinasi pernikahan yang terbaik di dunia. Sebagai pelaku industri, kita semua memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, kolaborasi, dan pengembangan standar pelayanan yang lebih tinggi. Melalui forum ini, kita berharap untuk dapat membahas tantangan, peluang, dan tren terbaru di industri pernikahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. For the sake of the success of this Congress and also because of all of your support, I'd like to officially open this Indonesia Wedding Congress 2024. Thank you for sellers and buyers for this evening. I will close for the statement for the double IWC 2024, and we will see you on 2005, still in Bali. That the venue still tentative and to be advised, and for the health, wellness, and prosperity. Cheers! Cheers!